Okay guys, morning. Ito na. Ito ng bagong box natin. Compartment box. Ilang gallons ba? 43. Tama, 43 gallons nga pala. Liters. 43 liters yan. Kasi laki nung sa kanila. Mas malaki. 43 lang yan eh. Parang sa kanila 45 bata. Yun. Duplicate, susi. Oh, duplicate. May tatlo yan, di ba? Susi. Dalawa lang. Dalawa. Hindi nakakabit. Isa lang nakakabit. Isa lang. Okay, duplicate isa. Diyan na muna. Ba, gold pa mo. Gold.